Salam alaikum. Donc, Halli Mourad, Jina Bashen, comme la liste, elle a les deux matchs de qualification de la Coupe d'Afrique. Li انتم عارفين غتلعب في الدار donc on est qualifié d'office. Donc غنشعلوا في هذا الماتش نشوفوا un peu plusieurs joueurs, profiter de ces matchs qui sont officiels mais pour nous qui vont être des matchs plus ou moins amicaux pour continuer la progression ديال الفرقه ان شاء الله باش نكونوا موجودين في كاس افريقيا اللي غتكون في الدار ان شاء الله. Donc la liste pour les deux matchs. Par contre ils m'ont changé le. Comment il fonctionne? Tu le fais? Ça ne fonctionne pas. Vas-y, descends. Vas-y, Zid. Donc la liste des convoqués pour les gardiens de but, Mounir, Khajoué ديال RS Berkane, Yassine Bouno ديال Hilal ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, Anna Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abqar ديال Alaves, Younes Abdel Hamid ديال Saint-Etienne, Ashraf Dari ديال Ahli, Naïf Aguer ديال West Ham United, Zakaria El-Wahdi ديال Genk, Mohamed Chibi ديال Pyramide ou Adam Aznou ديال Bayern Munich. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Amir Richardson, Fiorentina, Bilal Khannous, bon normalement apparemment officiel ce matin, normalement c'est Leicester, Première Ligue, Anna Brahim, Abdelkader Diaz ديال Real Madrid, Oussama Targaline ديال Le Havre ou Azdin Ounahi, Olympique de Marseille. Les attaquants, Anna Hakim Ziyech ديال Galatasaray, Ilyas Akhomash ديال Villarreal, Amin Adli ديال Leverkusen, Sofiane Rahimi ديال العين, Ayoub Kahbi ديال l'Olympiakos, Youssef Nassiri ديال Fenerbahçe, Elias Ben Srer ديال l'AS Monaco ou Abdel Samad Zerzouli ديال Betis Séville. Voilà la liste finale ديال le mois de septembre, Inch'Allah. شكرا وليد. 30 دقيقة دونك هي المدة الزمنية ديال هاد الندوة. لهذا الشأن غادي نطلب منكم الإخوان والأخوات باش يكون الأسئلة مباشرة للوليد الركراكي. تفضل. نذكروا اسم والمنبر s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Al-Khalaki, ex le matin et l'opinion d'abord. Le CTV partage max. Walid, félicitations. On est sur le point de une autre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Sktiwi-Walid. Merci. Ben, c'est bien. On commence d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour rien. Donc peut-être, je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation. Peut-être Nesma Kanosh Arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتمني علاش وليد مع الفرقة وعلاش وليد يمكن كيهود التيران ولا كيهود bon. Juste pour expliquer un peu la configuration l'itrat, mort la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr la DTN et surtout le président qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanna Kanetiyen Dio, la Coupe d'Afrique bien sûr, Faddar, U23. Et forcément, donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé, une médaille, Inch'Allah. Donc, le contexte, dit la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% de Goult. Donc, si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari,
bon Zelzouli, Khnous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش بلي Olympiques بالعاني باش نخليهم لعصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris, nous, de nos erreurs pour que, justement, au mois de juin, les joueurs olympiques, quand même, ils restent avec l'équipe A. Donc voilà, le processus, il a été clair. Donc, je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش العام اللي فات ملي لعبت لا كوب دافريك في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur des U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetou Ali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être Makuntouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc, à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanaïto Aznou. La dernière fois, c'était l'homme Khaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, Allah ma khaybnash, on a ramené la première médaille de l'histoire et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek et l'a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer
plus tôt avec Tarek. Déjà, il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps. Ce n'était pas une date FIFA. Donc, en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzi, ils nous l'ont laissé 4 jours avant. Et c'était le deal. Donc, en tant que journaliste ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff. C'est que on a fait le maximum pour que les joueurs, on ait la meilleure équipe possible. Et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze. C'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet, il est fermé. On a très bien expliqué. Et maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. تفضل. السلام عليكم. Comme salam. félicitations على البرونز كما قلتي وليد. ميكرو. الى محب لو سيت السلام عليكم. برافو وليد، برافو الفيدراسيون، برافو الستاف، الناس كامله اللي خدمات في لو جوز اولمبيك، برافو بوغ البرونز كما قلتي اللي كانت اول مره في التاريخ، برافو مره اخرى. بغيت نسولك، كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا وناحي واكرد، كيفاش غيتعامل مع وليد، ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو، عاد تبان ليه ليماج كلير. وهضرتي على طريق بزاف، بغيت نعرف الميسيون ديال طارق المقبله شنو هي. ميرسي. On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de Tarek Sahla, comme on a dit, Jabeshi la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc il va continuer son travail justement de préparer à chaque fois une génération, même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as la 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou aujourd'hui il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, Mahat Tarek. Et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, Ala Egerd ou Ala Ounehi, c'était des cas très, très, très difficiles, mais au vu de la situation, parce que Canada je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, Naïef, il est en instance de départ ou Azdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Tmenao, يجبروا une solution في la situation ديالهم. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit ما كان عندي الثقة فيهم. Naïef, c'est un joueur important لنا في l'or. Et Azdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yalo. Wesh يقدر يلعب 90 دقائق et 2 matchs. غنشوفوا مني غيجي. Mais en tout cas, je pense que en tant que sélectionneur, كنخصني نوريلو الثقة ديالي هو ولا نايف, parce que voilà, نتوما يمكن ما عارفينش, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qu'on leur propose beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité des hommes, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous, et je réitère encore, Tiqadiali Fihum, Bad Taïta, Lyon. شكرا. تفضل. السلام عليكم. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، عندي سؤال مباشر. هذه المباريات اللي غادي تجري المنتخب الوطني كنعرفوا على انه كاليفي دوفيس لانه غينظم لا كوب دافريك، مي بالنسبه لكم غادي يكونوا دي ماتش اميكو رسميين. واش ما كتشوفش على ان غادي تكون واحد نوع من الصعوبه، خاصه ان المنتخبات الافريقيه تتصارع باش الترتيب ديال لا فيفا على انكم تحافظوا على المرتبه الاولى افريقيا وعربيا، وفي نفس الوقت على انكم غتكون مناسبه كما قلتوا انكم تجربوا بعض اللاعبين
اللي تقدر تاثر على النتائج واللي تقدروا تفقدوا فيها مثلا الترتيب ديال لا فيفا؟ ودابا انا كاين كنفكر سورتو دابا في لا بريباراسيون ديال لا كان عندنا ان ان براتيكمون ان ان اي دمي خصنا نستافدوا بهاد الماتشات باسكو موا دو مارس غتكون لا كاليفيكاسيون كوب دو موند اللي هادي حاجه اخرى دونك في لي 6 ماتش اللي جايين سي بوتيت لا فونيتر اللي عندنا باش نحلو باش نقدروا نشوفوا peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu certains, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur sur le temps de jeu, qui a gêné le farqat bqat l'ab binetha dima pour les automatismes. Peut-être qu'on va évoluer sur les 2 premiers matchs et voir comment ça se passe. Mais l'idée d'y aller, c'est de chauffer à peu près tout le monde, jarbo peut-être des paires de latéraux différents, des paires de centraux. Peut-être non, on va voir par rapport à la semaine qui fait Shrat 12, mais c'est l'opportunité pour nous de travailler peut-être avec plus de confiance, plus de temps, et de voir surtout l'état d'esprit d'Yel Drari, et puis les jeunes aussi, les canaux les Jeux Olympiques ou les canaux Maïaqbel, peut-être les voir un peu plus, avec un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'idée d'y aller, mais le plus important c'est de préparer justement petit à petit le Farqa, باش اكثر غنقربوا من لا كومبيتيسيون اكثر تكون عندنا des certitudes في certains joueurs. تفضل. سي بون. السلام عليكم سي وليد الركراكي، معك زهير حجاري موقع لو 360. اصعب تفكير لاي مدرب في هذه الفتره ديال بدايه الموسم هو تحديد اللائحه ديال المنتخب. كنعرفوا انه اللاعبين غياب تنافسيه مع بدايه الموسم اصلا، او خاصه الميركاتو اللي كيشتت الذهن ديال اللاعبين بخصوص انهم كيبقاو يفكروا الفريق اللي غينتقلوا ليه. شنو هو المعيار ديال السي وليد الركراكي باش انه يختار هذه اللائحه ديال المباراه ديال ليسوتو والغابون، واكيد على انه الالعاب الاولمبيه سهلت عليك في تحديد هذه اللائحه؟ ديما لو راسمبلمون دو سبتمبر ماشي ساهل باسكو بحال اللي قلتي كان الميركاتو. طراتنا العام اللي فات مع باغ اكزومبل مع سفيان اللي دار ترانسفير ديالو في النهار الاخر مع مانشستر يونايتد. فهاد اليوم اما اجر اما عزدين قريبه كاملين جبروا لي كلوب ديالهم. يمكن بوتيت ما نعرف واش كان ان او دو جوار في لي ديرنيير مينوت يمكن يقدر يبدل، مي بعدا عندنا سيغتين سيرتيتود. باغ اكزومبل شفنا اشرف البارح سينا في اهلي داري. دونك فوالا انا بالنسبه لي سي توجور لو راسمبلمون دو سبتمبر هي تو التون ان ميساج على الجروب كيجيو اي ابري بحال اللي غنقول بيان سور كو لا سيزون من بعد هي اللي غتحكم. peut-être qu'il y aura des changements en octobre, mais aujourd'hui à le mois de juin ou à la débat peut-être il y avait يمكن 8 joueurs اللي كانوا معنا في mois de juin اللي داروا les Jeux Olympiques. Donc c'est la continuité. Je pense qu'on a fait un bon mois de juin. Zina 6 points sur 6 pour les qualifications de Coupe du Monde. كان des états de forme كان اللي ما لعبوش كاين بحق هذه ديما كتبقى ديما في اختيار ديالي. peut-être راني غلط ممكن بالحق. فوالا عندي الثقه في ان جروب ما نقدرش نبدل ديما. il y a des nouveautés, il y a des certitudes. لو بتي ازنو جبنا باش نشوفو تا هو باش يشم الريحه ديال الجروب وباش نوريو له الثقه ديالنا فيه pour le futur. Et après, il y a des certitudes. هادو اللي كانوا في مونديال اللي باقي هنا سي دي سيرتيتود. كان encore ابراهيم اللي خصو يولف مع الفرقه يجي. مي جو بونس كو فوالا لو جروب il est équilibré. ما كانش سهله باش ندير لا ليست ديالي. ملي كتشوف اليوم لو ترافاي اللي دار وبغيت نشكر لي سكوت ديال لا فيدراسيون والستاف ديالي وسورتو الخدمه اللي درنا اون 2 ans. ملي كتشوف لا ليست ديال اليوم ولا ليست ملي جيت دابا 2 ans وملي كتشوف اللاعبين اللي دابا باغ اكزومبل جو بونس ا شيديرا و ابو قلال و بيان ميم دوت بوتيت اللي كنسى اللي واحد مشى للاسبانيول يمكن واحد غيمشي للانجليز اللي ماشي في لا ليست اللي يستاهلوا حتى هما يمكن يكونوا. maintenant la concurrence elle est de plus en plus élevée. Saïbari il est pas là pour blessure, Azouzi il est pas là pour blessure. On a un vivier qui est pour le moment, je ne vais pas dire extraordinaire parce que je ne le pense pas, mais qu'on a un bon vivier maintenant. On a beaucoup plus de concurrence à l'Aqbel. Ou bien je trouve le groupe débat. ماشي سهل ديما كنقولها. ابري بيان سور كتبقى في الاختيار ديالي ديما يمكن نقدر نكون غلط ممكن كاينين يستاهلوا اكثر من الاخرين بحق سي مون شوا. اي جي ان ان ادمي باش نختار لو ميور جروب باش ان شاء الله نديو لا كوب دافريك في الدار وكتبقى في لي شوا ديالي. مي لا كونكورونس كاينه دابا سورتو اوفونسيفمون. Et les places vont être de plus en plus chères pour l'avenir parce que يمكن encore il y a des joueurs
qui commencent à choisir le Maroc naturellement. قبل كان خصني نهز الطيارة باش pour les convaincre, et j'ai fait beaucoup de travail sur ce cas parce que Maramara خصني نشكر شوية راسي, mais par exemple Akhomash, Adli, Ben Srer, Amin ou Richardson ou Kishtar, parce que ملي كان هز الطوموريه كنمشي لو هافر ملي كان باقي في دوزيام ديفيزيون وتا واحد ما كاينش ريتشاردسون دابا هو فيورنتينا. بون شي نهار خصني اونكور كوميم طلع ملي وليد كيدير شويه الخدمه, كان تاكتيكمون ناقص بالحق بعدا في الشوفات كره كوميم عنده شويه شوفه. Mais voilà, nous اليوم on essaye de travailler. Mais par exemple Ben Srer, quand j'allais à Monaco pour le voir, نجلس مع الوالده ديالو, اخوماش ملي كنتفاهم معاه باش يجي مور لو شامبيونات دوروب, عدلي, ça c'est un travail اللي درنا avec le staff, et بغيت نقول لهم شكرا, et même les scouts اللي خدامين مع الجامعه والبروجي ديال الجامعه. Mais on progresse, on travaille. Bien sûr qu'on a encore beaucoup de travail, ما كنقولوش حنا درنا كلشي مزيان, كاين الغلط. La Coupe d'Afrique ما كناش مستوى ديالنا, et j'ai pris la responsabilité. بالحق حنا غاديين في الخدمه, et je pense que تعلمنا اكثر في ليشيك que في لو سوكسي. انا باغ اكزومبل تعلمت اكثر في ليشيك ديال لا كوب دافريك que في لو سوكسي ديال لا كوب دو موند. حق الكره كنعرفوها, كنخدموا باش في المغرب ان شاء الله تكون عندنا اون باز دو جوار. علاش اللي تعلمنا هي l'effectif, خصك ملي ما عندكش ان تري بون جوار يكون ديما ان تري بون جوار في لو بون, ولا عندنا دي بليسيور ولا مشاكل ديما عندنا ان باز بحال لي غران بيي اوروبيان, ديما تكون عندنا شي واحد اللي يكون رومبلاسون. والصراحه لي 10 ديرني جور باش ندير لا ليست ما نعستش بزاف بالحق. سي سكون فولي ملي هزينا الفرقه, كان عقل ملي جيت قلت انا خصني ان مومون دوني المدرب يكون بلوس دو شوا ديفيسيل ا فير que سهله. Et aujourd'hui on a une base de pratiquement 70 joueurs de très haut niveau pour le Maroc, ou alhamdoulilah. دريس تزرني جورنال تلكيل. وليد بالتوفيق في المباراتين القادمتين امام الغابون وليسيتو. انت مشرف عام على المنتخب الوطني. هذا السؤال ديالي غنبغي نسول واش كاينه لا كومونيكاسيون مع البلجيكي كريس فان بويل. الدي تي ان وي بيان سور كاين مع كاملين, ديما كنقولها سي ان ترافاي. عندنا واحد الخدمه اللي فيدرال, ديما كنقولها كتمشي من الرئيس كي في ان ترافاي اكستراوردينير. لو دي تي ان كاين حتى فتحي جمال ما نساوش, وكاين تو لي كادر ناسيونال اللي خدامين على المغرب حتى هما هاد اللاعبين اللي كنقول لكم باش يجيو. وكاينو باغ اكزومبل دي جوار كوم بلال كم سايباري, باسكو كاين اللي قنعناهم باش يجيو المغرب, بحال كاينين من لي U15 U16 U17 هما مع لي زيكيب ناسيونال. دونك سي ان ترافاي كي كوليكتيف, و اون اي سوليدير في هاد لا دي تي ان باش ان شاء الله اللي بغينا حنا في الاخر هي ديما المغرب يربح. دونك لا كومونيكاسيون اللي ديما en cours avec tous les membres de la DTN. Amin Belouk, Radio Mars. Bonjour Walid, félicitations pour la médaille. Alors, je voudrais me pencher sur le cas d'Yel le capitaine, Romain Sess, qui ne figure pas sur cette liste. Ou c'est une décision partagée, ou là c'est une décision sportive parce qu'il manque de temps de jeu. Et par rapport à Abdelhamid, qui est de retour en sélection, c'est le joueur le plus âgé, ou c'est une gestion court-termiste, où là on peut se projeter avec Abdelhamid jusqu'à la CAN 2025. C'est une très bonne question. Bah déjà Romain, est-ce que c'est partagé? Dima ken le contact bin laibin, sa situation aujourd'hui sportive, mal SAD elle est pas claire. Je pense que depuis le dernier match, mois de juin, même s'il a fait une bonne préparation, je pense qu'aujourd'hui, Fad le rassemblement, Hassan il guide sa situation à Al-Farqa Diallo, qu'il ait plus de visibilité le projet sportif Diallo. C'est quelqu'un quand même, qui a de l'expérience, l'AB de Coupe du Monde, l'AB des Coupes d'Afrique. À l'Égypte, Younis, avec qui j'ai un très bon contact, parce que justement, Dima Kangoulha, c'est bien d'avoir beaucoup de jeunes. L'expérience d'Yali, parce que dire de la formation à Alfus, les jeunes c'est bien, je dis les titres ou je dis des matchs, il faut quand même l'expérience. Donc aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas Romain, un joueur comme Abdelhamid, on en a besoin, et puisqu'il joue en première division à Saint-Etienne titulaire, et qu'il est toujours au niveau, en tout cas sur le court terme, tant qu'il peut jouer, et sur 2025, ça dépend du joueur et de la concurrence aussi. Aujourd'hui, Mnichadi Riyad de Blessa ou Romain Makainch,
ça ouvre une porte pour Younis. Et à Younis, Tawa, Ibina, ou Bina déjà, parce que Machi Bina, il dit qu'il fait la Coupe d'Afrique, mais qu'il c'est un grand professionnel ou الولد اللي ديما كيعجبني la communication معاه parce que tu vois كيفكر في البلاد مره اخرى ملي قلت له ما غاديش نعيط لك باسكو بغيت نجرب peut-être des jeunes بحال الشادي وكلشي فاهمه et quand on a besoin de lui il répond présent. شكرا سي وليد، مرحبا بك. معك علي بالعياشي، صحفي مهني براديو بلوس. التصريحات السابقه ديالك سي وليد الركراكي خصوصا بعد كاس افريقيا قلتي جوج ديال الكلمات. اولا قلتي بانه لا مكان للعاطلين، اللاعب مع الفريق الوطني المغربي، وثانيا قلتي ان الدعوه سيتم توجيه الدعوه للاعبين الاكثر جاهزيه. انا فقط عندي واحد جوج ديال الامثله ديال اللاعبين، اللاعب نايف اكرد وكذلك عز الدين أناحي. نايف أكرد مادام أن هذه مقابلة كما قلتي شيئا ما بحال ودية، لماذا لم يتم مثلا نشوفوا كما شفنا الوحدي وادم ازنو اللاعب ايمن الوافي؟ ايمن الوافي هذا لاعب فريق لوغانو وكيقولوا انه مستقبل بحال اللاعب نور الدين نيبت، وكذلك اللاعب مهدي بوكامير. مهدي بوكامير هو قلب الدفاع. هاد جوج ديال اللاعبين وشكرا. امتى قلتها هادي؟ قلت هادشي؟ لا واش قلت يا با دو بلاص بور لي ما كيلعبوش؟ ها؟ شومور قلت؟ manque de compétition. بني عمري ما قلت اللي ما كيلعبش ما يجيش باسكو درتها بزاف د المرات. شفتي سي فري بوتيت جو بو مو كونتردير بزاف المرات جبت درين ما كيلعبوش. زياش كوب دي مون ما كانش كيلعب في تشيلسي جبتو. املاح ما كانش كيلعب في ستاندرد جبتو. بوفال تا هو جبت. دابا عمري ما قلتها هادي. ابخي متفق معاك بلو va y avoir de concurrence بلو هذا ملي ما كيلعبش غيكون ان ديفيكولتي. بحال اللي قلت في لا بروميير كيسيون مزيان اللي قلتيها باش نشرح parce qu'après غتقولوا il se contredit. قلت مي اجرد وناحي لا سيتوياسيون ديالهم elle est difficile. بحال انا كمدرب غنحكي لهم الثقه parce qu'ils ont refusé des offres par rapport à l'équipe nationale اللي يستاهلوا يكونوا في سبتمبر. واش يكونوا في اكتوبر ولا مازال ما يلعبوش؟ ممكن ما يكونوش، ممكن يكونوا بحال باغ اكزومبل رومان سايس اللي ما كيلعبش ها هو ما جايش. ça dépend de chaque situation. mais par exemple انا بالنسبه لي اجرد c'est un cadre و اجرد pour moi نقولها c'est un des meilleurs joueurs de la sélection, c'est un des meilleurs défenseurs centrales l'IDES. Et on a besoin de bons joueurs pour gagner des matchs. Après, bien sûr que l'Ouafi, bien sûr que Boukamir, ممكن يستاهلوا, mais c'est mes choix. أنا كان دي défenseurs centraux, كان أمن une charnière centrale, c'est important. Et il faut des joueurs d'expérience et des joueurs, surtout en équipe A, mais chez l'équipe olympique, اللي يقدروا يكونوا موجودين مرة. et de temps en temps bien sûr que peut-être بوكامير ولا الوافي ولا واحد اخر من البطوله شي نهار نقدر نجيبو باش نشوفو. mais aujourd'hui avec la blessure de Chedi, avec l'absence de Romain Seyss, je pense que c'était bien d'avoir des joueurs qui يعرفوا l'équipe nationale اللي qui يقدروا يعاونوا surtout flanc central pour pas trop défensivement نكونوا un peu en difficulté. mais ممكن bien sûr l'Ouafi يقدر يكون, mais je pense pas que j'ai dit que celui qui joue pas il vient pas, parce que sinon on aurait beaucoup de problèmes. Parce que de temps en temps, par exemple, à Khomash, par exemple, sur les 3 premiers matchs, ما لعبش 2 matchs. Boukamir يمكن ما لعبش Charleroi. Hein? لعب Charleroi Boukamir. لا ما لعبش. ما لعبش. لا ما لعبش. معليش اي واحد كيدير غلط بالحق كيلعبش. دونك تا بوكامير كنا نقدر نجيبوه واخا ما كيلعبش بحق ما كنمشيش في هذا الشيء. شوف حتى في ليكيليبر ديال الفرقه بالحق à l'avenir نقدر نقول لك bien sûr que ça va être de plus en plus difficile pour les joueurs qui jouent pas, ils jouent en équipe nationale parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. باقي جوج ديال الاسئله حيت قربنا ل5 دقائق وراك كنت اخر. السلام عليكم كوتش وليد لوباب دوزام بويما. كوتش لو كا ديال يحيى عطيه الله كان في الماتش الاخر ديال كونغو برازافيل
اليوم ما كاينش في لا ليست، واش هذا شوا سبورتيف ولا عنده علاقه بالترانسفير ديالو جديد باش ياخذ يمكن وقت اكثر وتشوف ان ميم طون سميات جديده؟ ميرسي كوتش. لا يحيى باغي كان اللي كنثيق فيه اللي ملي حطينا له ديما حطينا. كان في اون سيتياسيون ديفيسيل مع الكلوب ديالو في روسيا، ما تريناش بزاف باسكو il est en instance de transfert. دابا مشى الاهلي. Ça fait 15 jours اللي فيزيكمون حنا كنعرفوا ملي بوتيت ماشي في المستوى ديالو، دونك اون ا بري لا ديسيزيون اوسي. كان لو مومون تاع حنا نشوفوا ديك لو بتي ادم ازنو. ابخي في هذا البوست اوسي كان لو بتي الوهدي اللي دار اون بيل كامبان في لي جيو، هو التوقيت باش تا هو نشوفوا. دونك سي اريفي بوتيتر جات هي مزيانه حتى لينا باش نشوفوا ديك زكريا الوهدي وباش نشوفوا دي نوفو جون هما نحطوا لهم شويه نشوفوا شنو يقدروا سورتو في لا سيمين يعيشوا مع ليكيب ا. يحيى ليكيب ا كيعرفها دابا مولف حك لادابتاسيون. بانت لي كان جات الوقت ديال الوهدي باش يتادابتا مع الجروب، واش غيبدا ولا ما غاديش يبدا بالحق بعدا هو معنا وتازنوا غنشوفوا شكون يستاهل يهز شويه الوقت في هاد لي دو ماتش. مي عاد تطلع بحال مع سايس سي دي جوار كي sûrement ils vont revenir à condition que bien sûr يرجعوا في لي كلوب ديالهم ويلعبوا ان شاء الله. سؤال اخير. أزول وليد، أزول مراد، جمال جدو، قناة أمازيغية. أكيد سي وليد مادام كنقولوا القناة الأمازيغية، آخر مرة السي بن محمود طلب مني نهضر بالتمازيغ، أكيد هذا السي ولخص تمازيغ، السي ولخص تمازيغ. سي وليد المشروع وليد سيني سكواسنيا المنتخب يحاول ما أمكن هذه السمزي ما ينضج نيمورال المنتخب المغربي. بالفعل يعني نوفاشيغا نيموران الدنيا المنتخب الدون 23 سكواس، ولكن هسه على مستوى الدفاع المنتخب المغربي لانتفى 5 ديموران قلت مناطه فاسيث مناطه ظلمات. يعني نستوى اشرف حكيمي، مزراوي، الوحيدي، نستوى الخف يعني ادم ازنو، الشيبي. يعني يغور غير الدوبلور بزاف. ممكن انه في اطار التشبيب او الصمزي المغري نيموران المنتخب انا في المقارنه الدانين اتموش الفرصه هي ادم ازنو واحد يكث من التظلمات او لا لينغوش ثاني ميرث. فهمت الاولى اسكت انت. الصراحه لي سي راجل الاسئله اللي صرا ديجا جاوبتي على السؤال الاول اللي تيهضر على التصغير ديال لي جون ديالنا اللي جبنا ازنو وجبنا لي بوست ماشي تيهضر ما كاينش شي حاجه سبيسيال ديجا هضرتي عليها. كنجاوبك رشيد. المشروع ديال وليد هو التشبيب يعني في السنتين كان بالفعل هادشي كاين غير واش يعني واش غنلقاو مزراوي في لارينغوش ولا غادي تعطى الفرصه لادم ازنو او واحد. ممكن شوف دابا ديما انا كندير لا ليست ومن بعد عندي اون سيمين ديال الخدمه مع الدراري لي تاتفورم نشوفوا حتى الولد كيفاش كيتادابتا ولا شفنا ملي اي واحد يقدر يلعب في لاغوش ومزراوي باش نحطوا له حقه حتى هو. ملي انا جيت كيتعذب في ماشي ما كيتعذب باسكو سي با التيرم بالحق يفي دي ساكريفيس سي سا كيفاش كنقولوا بالعربيه ساكريفيس كيلعب في واحد البوست اللي ماشي ديالو وفي بايرن ولا في مانشستر كيلعب اغير دروا. يمكن نقدروا في هاد لي دو ماتش نجربوا لو كونترير ولا نجربوا مزراوي في بوست ديالو ازنو في لاغوش غنشوفوا. بور ما نقدرش نعطيك لا كومبوزيسيون علاش ديما كنشوفوا على لا سيمين على لي تاتفورم بالحق اللي نقدر نجاوبك سورتو على مزراوي خصنا نعطيو له حقه ملي بور مومون ما شفناش في البوست ديالو اغير دروا جربتو ميليو تيران ديفونسيف اريير غوش مي ممكن نشوفوا في البوست ديالو في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. شكرا الاخوان. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.